शुभ अपराह्न पिलामाने मु इंद्राणीमयी होता सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय मसनिकानी तम मानकु आजिर एई वर्चुअल क्लास को स्वागत जनाउछि। पिलामाने आशा करुछि तमे माने खुशी रे थिबो भलरे थिबो काहेकि ना एबे ग्रीष्म छुट्टी हेतिला। ग्रीष्म छुट्टी रे समस्ते बुलिबाकू जाइथिबो। बुली जाकू जीवा संगे संगे किछि पाठ मध्य आमे पढिछु नै काहे ना हमर शिक्षा वर्ष आरंभ होइतिला एप्रिल मासरू आमे गोटे गोटे पाठ पढ़ी सारी देथिले। तापरे हमर ग्रीष्म छुट्टी हे गला। ग्रीष्म छुट्टी रे कोन हला हमर सरकार को तरफरु आमे ए वर्ष ऑनलाइन माध्यम रे यूट्यूब एवं व्हाट्सएप माध्यम रे किछिटा पाठ पढ़िले। जो पाठ को पढ़ी थिले तार पुनरालोचना हेई सारिछि नै ताले एबे स्कूल खोलला परे आमे आउ थरे ताको मने पकेइबा काहे कि ना किछि जण अछंती जो माने कि पढ़ी पारि नाहंती कौनसी कारणवशत आउ किछि भूली भी जाई थाई पारु बेले बेले एमती हुए तो ताकू मने पके देले हमर पाठटा सहज होई जिवो नै सेति पई आज आमे ताकू आउ थरे मने पकेबा। चलो ताहले आज आमे तुम साहित्य बहिर प्रथम पाठ वर्षा पद्यटी को पढ़िबा। कवि होउछंती जगन्नाथ दास। तांको विषय रे जानिबा एवं पाठटी को मने पकेबा नै। चलो ताहले आमे स्मार्ट बोर्ड पाकू जिबा। वर्षा ऋतु देख पिला माने एटा होची गोटे वर्षा ऋतुर दृश्य नहीं कि आमे समस्ते जानी छे वर्तमान वर्षा ऋतु आछि नहीं। आमे वर्षा ऋतु को अनुभव करूची। वर्षा होची चारियाडे समस्ते किछि ना किछि अनुभव करूथबो नहीं कि केमती लागे वर्षा आसीबा अगरु कोन हुए। तो सेही वर्षा कविताटी को लिखिछंती हमर कवि के जगन्नाथ दास जे कि हमर जन्म हितिले पंचसखा युग साहित्यर ओडिया साहित्यर पंचसखा युग रे जन्म नहीं एवं ओडिया भागवत जोटा हमर घरे घरे परिचित अछि समस्ते जानू तमे माने सुनिथिबो भी गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद ते मकरंद पान करी एळे तरिले ब्रजनारी एभलिया भगवान कृष्णंकर चरित्र को एई भागवत माध्यम रे से घरे घरे परिचित करै दिछन्ति। आउ तांकर जन्म होछि पुरी जिल्ला कपिलेश्वरपुर रे एवं तांकर जन्म समय रे कोन पंचदश शताब्दी 1500 शताब्दी रे से जन्म नैथिले। तांकर बापांकर नाम थिला भगवान दास मांकर ना थिला पद्मावती देवी। तांकर पांडित्य एते थिला जे तांकर पांडित्य रे मुग्ध होई कि प्रभु श्री चैतन्य तांकु अति बड़ी उपाधि घोषित करथिले। अति बड़ी जगन्नाथ दास बोली आमे जानि थाउ। तांकर रचित ओडिया साहित्य रे अनेक गुड़िए काव्य कविता अछि जेमती ए भागवत परिचित से भली सेगुडा मध्य परिचित जेमती कि कोइली केशव कोइली उद्धव जनान गुप्त गीता हरिणी स्तुति कालिय दलन आदि काव्य गुड़िक केतेटा क्षुद्र संकलन कविता संकलन मध्य तांकर रहिछि। ताहले आज आमे एई कविता संपर्क रे जानिबा। एई वर्षा कविताटी आम ओडिया भागवतर दशम स्कंध 18टी स्कंध मध्यरु दशम स्कंधर 21 अध्यायरु एहा आसीछि। एथिरे कोन हिछि वर्षा ऋतुर एक सुंदर दृश्य प्राकृतिक दृश्य एवं तार महत्व विषय रे वर्णना करा जाइछि। देख पिला माने वर्षा आसीबा आगरु कोन हुए आकाश रे कलाहांडिया मेघ देखा जाए बिजुली मारे पवन बहे एवं कोन हुए पानी वर्षा हुए। पानी वर्षेबा द्वारा चारियाडे जल पूर्ण हेई जाए होउछि एबे नै कि। तो एही वर्षा कविताटी को आमे टिके मने पकेइबा आवृत्ति करिथिले पढ़िथिले टिके टिके मने पकेइबा। गोटे पद खाली गाइबी तुम सुनिबो एवं निजे मने पकेइबो नै। एमंते ग्रीष्म काल गला बरसा ऋतु प्रकाशिला सकल ऋतुंकर सार
शस्य सम्पद मञ्चपुर मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुली तब दसंगते महिमंडल दुख चाही जल छाड़िला तो सहोई घोर सबदे मेघमाल गर्जिण बरसंती जल। देख पिला माने कविताटी भागवतरु आसीची। यह नवाक्षरी वृत्तरे रचित। एहार प्रत्येकटी पद दुई पादरे एक पद प्रत्येक पद 9 अक्षर विशिष्ट। एमंते ग्रीष्म काल गला 9टी अक्षर अछि। ए 9टी अक्षर 3 6 एवं 9 अक्षर उपरे जति पड़े नवाक्षरी वृत्त मध्य कहा जाई थाए। ए वृत्तरे कविताटी को आमे गाई थाउ। यार अन्य अन्य स्वर रे मध्य लोके याकू गान करिथांती। तमे जोटा भल लागुछि भागवत स्वर रे मध्य ताकू मने रखिबो। देखो पिला माने एठी एमंते ग्रीष्म काल गला भागवत कथाटी को परीक्षितंकु सुनिछंती सुकमुनि। सुकमुनि सुनैला बेलकू दृश्य पर दृश्य जालछि कथा सरीछि गोटे कथा पर आ गोटे कथा। तो एई भली कथा सरला परे आरंभ होईछि ग्रीष्म ऋतुर वर्णना। एई भली ग्रीष्म ऋतु चली जाइछि। ग्रीष्म काल एठी देखो काल काल माने हेला समय काल माने हेला ऋतु शत्रु सॉरी ग्रीष्म काल ग्रीष्म समय चली जाइछि। ग्रीष्म ऋतु परे परे को ऋतु आसे वर्षा ऋतु। आमे ऋतु कथा जानी छे वर्षक 12 मास 6टी ऋतु। 6 ऋतु मध्यरु ग्रीष्म ऋतु परे परे वर्षा ऋतु आसे। मुख्यतः आमे 3टी ऋतु को अनुभव करिथाउ नाही कि खरा वर्षा एवं शीत। किंतु एबे कोन होउची शीत ऋतु कम देखा जाउची वर्षा ऋतु मध्य कम देखाय ग्रीष्मर परिमाण बढ़ी जाइछि नाही। किंतु जेतेबेले आमे गोटे जिंस पाई न थाउ बा अभाव थाए एवं जेतेबेले हमु ताहा मिली जाए हमकु बहुत खुशी लागे। तो ग्रीष्म ऋतु सरी गला आमे ग्रीष्म छुट्टी भी कटई सार देले नहीं। एबे वर्षा आसिला बेलकु कोन होउची एते जो गरम थिला से गरमटा धीरे धीरे प्रशमित हेई जाइछि नहीं। ग्रीष्म काल पलई जाइछि वर्षा ऋतु आसीछि। तो वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार ऋतु बोली कुहाय। सकल माने कोन सबु ऋतु सबु ऋतुंकर श्रेष्ठ ऋतु काहीकि हेला प्रत्येक ऋतुर किछि ना किछि महत्व अछि। आमे किछि ना किछि उपकारता प्रत्येक ऋतुरे पाई थाउ। किंतु सबुठु बड़ जे एई ऋतु कारणरू बाकी ऋतु आमको आहुरी भल लागि थाए। कारण कोन वर्षा ऋतुरे कोन हुए शस्य संपद मंचपुर मंचपुर शस्य एवं संपद रे भरी जाई थाए। पृथ्वी ता माने जो सुखिला थिला 8 मास जाए सुखिला ही रही थिला वर्षा नहीं खरा खरारे चारिआड़ सुखिला देखा जाउथला गछ पत्र सब जाक सुखिकी भूमि टांगरा देखा जाउ। तो वर्षा आसीबा फल रे कोन होईची चारिआड़े सबुजिमा देखा जाइछि। सबुजिमा हेबा फल रे कोन अछि शस्य राशि लोके धान एबे देखिबो समस्ते धान रोइबाकू आरंभ कलेनी नहीं लगेइबाकू आरंभ कलेनी। तो कोन होबो खाली धान बोली नुह पनी परिबा गछ लता जो सुखिला गछ थिला गछ कणली की चारिआड़े सागुआ देखा जाउछि। सबुरे शस्य संपद रे परिपूर्ण हे जाइछि। ए सब केमती हेछि वर्षा आसीबा कारण। वर्षा केमती आसिला मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुली सबद संगति। मेघ को मेघ बाड़ेई हेले आमे कहू कौन हुए वर्षा हुए नहीं बिजुली मारे। बिजुली केमती सृष्टि हुए मेघ को मेघ बाड़ेई हेबा द्वारा शब्द हुए तापरे आकाश रे बिजुली देखा देई थाए। तो बिजुली शब्द संगरे आकाश रे किए देखा देला मेघ नहीं वज्र हेला आमे कहू वज्रपात हेला। महिमंडल दुख चाही जल छाड़िला दोष हुए। मही कहले कौन पिला माने पृथ्वी पृथ्वीर आहुरी अनेक ना अच्छी प्रति शब्द नहीं कौन कौन आमे मन रखीचे जानीचे वसुधा धरणी धरित्री वसुमाता भू एमती अनेक ना अच्छी तार नहीं। प्रत्येक शब्दर प्रति शब्द थाए
समान शब्द ताकू समान अर्थ थिला भलिया। तो यही जो पृथ्वीर दुख मही मंडल आमर तीनोटी मंडल अच्छी मर्त्य मंडल स्वर्ग एवं पाताल नहीं। तो यही जो मर्त्य मंडलटा है मही बा पृथ्वी मंडल ए पृथ्वी मंडल दुखटा लोके कलबल होते कष्ट पानीर अभाव को जगार मरुड़ी को जगार पानी पीवा नहीं लोक मैंने हंतसंत होते जो गरम कष्ट ए सबू को देखिकी पृथ्वीर जो कष्टटा को सही पारला नहीं किए मेघ मेघ कौन करे जलदान करे नहीं तार ना आ गोटे ना है जलद से जलदान करुथुबारु ताकू जलद कहा जाए। से कौन करिछि तोष होई तोष माने हला खुशी संतुष्ट खुशी होइबा प्रीत हेबा संतुष्ट हेबा। तो से खुशी है कि कौन करिछि जलदान करिछि। गोरस बदे मेघमाल गर्जिण बलसंती जल वर्षा केमती हुए चारिआडे मेघर गर्जन शुभे घड़घड़ी मारे बिजुली मारे घड़घड़ी शब्द हुए मेघ गुड़िक खंड खंड धड़ा मेघ जमी शरत ऋतु देखा जाए वर्षा ऋतु कला मेघ खंड आकाश रे देखा जाए कला हांडिया मेघ जिते भासी आसे आमे जानू एबे वर्षा आसुची वर्षा आगमनर से सूचना देई थाए। तो घोर शब्द करी आकाश रे मेघ खंड भासी आसे एवं वर्षा होता है नहीं। देखो दृश्य चारिआडे देखा जाउछि ना। तापरे आसला प्राणी जीवन जल राशि करुणा चित्तरे बसु। प्राणी जीवन जल राशि जल ही जीवन बिना जल रे आमे बंची पारिबा नाही काईना आमे न खाइले मध्य चली जीवो नहीं किछि दिन आमे चले बिना पानी रे हमको बंचीबा कष्टकर हो जाए। कोथि पई पानी दरकार ही थाए पिला माने पीबा ठारू खाइबा ठारू गाधोइबा ठारू प्रत्येक कार्य रे हमर जलर आवश्यकता अछि नहीं। तो प्राणी जीवन जल राशि आमर जीवनटा है यही पानी पाए बिना पानी रे आमे बंची पारिबा नाही। एटा को अनुभव करिछि किए मेघ एवं से कौन करिछि करुणा चित्तरे दया परवश होइकी ताकू से अनुभव करिछि एवं दया परवश होइकी मनरे करुणा चित्तरे वर्षा प्रदान कर जल बर्षिछि। पृथ्वी रवि तेजग्रासे तापिता तापित थिला अष्टमी पृथ्वी पहले से मही पृथ्वी धरा वसुंधरा कहली जो। तो ए पृथ्वी रवि एठे रवि किए पिला माने सूर्य सूर्यंकर भी बहुत ना अच्छी नहीं दिवाकर दीननाथ दीनमणि सविता तपन खग पुष्कल एमती अनेक ना अच्छी। तो ए सूर्यकर ताप को पृथ्वी जो 8 मास धरिकी घेरी रही बा सूर्य ताप पृथ्वी को ग्रास करिथिला ग्रास माने हला गेलिबा पृथ्वी को गिली देइथिला 8 मास धरी। एति 8 मास कथा कहीं कहगला वर्षक 12 मास 12 मास रु आमे जदि 3टी ऋतु अनुभव कले हेले बाकी कोन रहला 4 मास वर्षा ऋतु हैला आ बाकी नहीं। तो से 8 मास धरी के 8 मास रे भी खरा होची तार जो खराटा बा ता गरमटा 8 मास धरी रहिथिला तापित तप्त होइथिला गरम होइथिला सेटा कोन हैला जल पाइकी तोष चित्ते तपस्वी जनम करमते ए वर्षा हेबारु सी प्रशमित होइला खुशी जलपान करिके तमे जदि जो जिनस आशा करुथबो तुमको मिलिगले केमती खुशी लागे सेमती ये जो ग्रीष्म दाउरु रक्षा पाइबा पई आमे जो गछ तळ कूलर एसी एमती विभिन्न ठंडा जगह खोजुतिले एबे आउ दरकार पड़ू नहीं पड़ुची कि काहेकि ना प्रकृति निजे हमको ठंडा कर देछि प्राकृतिक उपाय रे आमे निजे ठंडा अनुभव करूछु आउ हमको कूलर किंबा एसी रो किंबा फैन रो आवश्यकता पड़ू नाही। एते बेले वर्षा ऋतु रे तो से जल पाइकी कोन हिची तपस्वी माने जो मुनि ऋषि माने साधक माने जे माने तपस्या करंती से माने जेमती भीतर जो लक्ष्य नहीं की तपस्या करथांती किसी गोटे लक्ष्य पूर्ति पाई साधना करथांती
सेटा सफल होला परे से माने जेमती खुशी ही जानती ठीक है बोली तपस्वी मानक भई कौन ହେଇଛି ए जो तଳ पाइकी पृथ्वी खुशी ही आनंदित हो जाइछि हला तपस्वी मानक भलिया सिए मध्य खुशी ही जाइछि तपस्या फल जेन्हे पाई भुंजंती अति सुखी है तपस्या कला परे तपस्यार फल मिले नहीं वरदान स्वरूप आमे लाभ करथाउ कि ज्ञान लाभ पाई करथाए कि साधना तार निजर वृद्धि पाई ज्ञान वृद्धि पाई करथाए तो ए भलिया जो फल पाइला उतरु से जेते बळे तार तपस्या समाप्त हो जाए से जो फल लाभ करे सेथिरे जो संतुष्टि पाई थाए खुशी पाई थाए सेही भलिया से तपस्या फल पाइला भलिया जेन्हे माने जेपरी से भुंजंती अति भुंजीवा खाइबा ग्रहण करिबा हला तो से खाइबाटा माने ताकू ग्रहण खुशी सहित ग्रहण करिसंती खद्योत कीटनिशा मुखे जगत आवरिले सुखे खद्योत माने एठा हला जुळुजुळिया पोक देखिथिबो तमे माने पिला माने राति रे बा संध्या बेले राति तो नुह संध्या बेल को कोन होय गछरे विभिन्न गछ मानकर पत्र देहरे से माने लुचिकी रही थांती आ तांको पछपटे आलुओ देखा जाई थाए नै से हेले खद्योत कीट बा जुळुजुळिया पोक निशा मुख कहले निशा कहला हला राति मुख माने मुह रात्रि रो मुह कोटा पिला माने संध्या समयटा माने रात्रि आसीबा पूर्वरु कोन हुए जुळुजुळिया पोक चारिपटे बुलिबो घिरी बुलंती जगत आवरिलो सुखी खुशी रे से माने कोन करंती सारा जगतटा को मोर एटा जागा आवरी थांती आमे कहू आम भाषा रे आवरी की रखिछु माने तो अधीन रे रखिबा माने ए जगतटा पृथ्वीटा मोर ए भलिया भाबी कि से माने चारियाडे घुरी बुलंती मंडुक मेघनाद शुणी गर्जंती आवरण पानी मंडुक कहले कोन पिला माने बेंग एठी देखो बेंग अछि देखुछ ता ऊपर कोन अछि छतु छतु देखिछ ना खाइछ बे छता देखिछ तो मंडुक मेघ जेते बेले वर्षा आरंभ हुए देखिबो पिला माने चारिपटे किछि अल्प वर्षा हैला परे बेंगरोडी बहुत जोरे हिଥାଏ काहे कि से कोन करे आहुरी पानी दे मेघ को डाके तू आहुरी पानी दे ए पर्यंत पृथ्वी शांत होई नाही बा माटी पूरा पूरी भिजी नाही बा माटी रो जो लालसा बा लोकंकर जो आशा आकांक्षा पूर्ण होई नाही एही उद्देश्य नै कि से कोन करे कटर कटर शब्द करे जो गर्जन करे तो से गर्जन को सुनी कि मेघ कोन करे फलदान करे आहुरी आहुरी ए मंडुके मेघनाद शुणी गर्जंती आवरी न पानी सेते बेले मेघ घड़घड़ी आकाश रे सृष्टि हैला हां सेते बेले बेंग जानी पकाए एबे वर्षा हबो आसे आहुरी आहुरी गर्जिबा को लागे तापरे वर्षा हुए वर्षा हैला परे कोन हुए अळप नदी ए पुरीले लहरी मते उछुळे छोट छोट नदी गुडाक जो थिले बहुत वर्षा हबा द्वारा कोन हला चारियाडे पानी भर्ती ही गला आ लहड़ी उठिला ता ऊपरे छुड़ी गला तांकर तो सीमा कम थाए तो बेसी वर्षा हवा द्वारा कोन हुए दुई कड़े सीमा लंघन करे माने उछुड़ी जाए एई भलिया चारियाडे पानी भर्ती हो जाए तापरे देखो ए जो चिन्हटा अछि पिला माने भागवतर सब अंश को उद्धार करा दे पारि नाही तो सेतिरे मझिरे किछिटा छाड़ीची ए चिन्हटा सेति पई थाए नाना प्रकारे शस्य राशि एणे पूरित मही दिसी वर्षा हवा फल रे कोन हुए विभिन्न प्रकार शस्य लोक माने करि थांती नहीं अमल करि थांती तो चारियाडे शस्य अमल हवा द्वारा शस्य लगैबा द्वारा पृथ्वी सागुआ देखा जाए पृथ्वी सुंदर देखा जाए आमे पढ़ी दिबा छोट बेले सरते मो मा पिंधे सज कइहार शिशिरे कुशल को आणे शस्य भार भार बसंते वो माँ पिंधे बासंतिका पाट प्रभात वंदना गाए कुंभाटुआ भाट माने प्रकृतिर वर्णनाटा को कवि माने सुंदर सुंदर आकार रे वर्णना करिसंती समय अनुसार तो सेही भलिया एई जो दृश्य चारियाडे भरी रहितिबा माने गछ लता शस्य राशि रे सुंदर सबुजिमा देखा जाउथबारु पृथ्वी सुंदर देखा जाए छतु जे छत्रपाय होई राजार प्राय मिस्त्री छतु समस्ते खाई थाउ नहीं ए भलिया छतु देखा जाय थाए
ଛତୁ କ'ଣ କହେ ଛତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଛତା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ରାଜା ଯେମିତି ପାଟ ଛତା ଧରିକି ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଥାନ୍ତି ନା, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ପରିବାର ଥାନ୍ତି ଛତା ଧରିଥାନ୍ତି, ତ ସେ ପାଟ ଛତା ରହିଲା ଭଳିଆ ଛତୁ ପୃଥିବୀ ରାଣୀର ଛତା ପାଟ ଛତା ଭଳିଆ ଛତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଛତା ଭଳିଆ ଛାଇ ରହିଛି। ଆଉ ପୃଥିବୀ ରାଣୀକୁ ରାଜା ଭଳିଆ ସଜେଇଛି। ନାଇଁ ଏଠି ଦେଖାଯାଇଛି ଦେଖ ବେଙ୍ଗ ଆଉ ଛତୁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇଟା ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶିରେ ଭରି ଯାଇଛି। ମୟୂର କ'ଣ କରିଛି ଦେଖ, ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଛାଇ। ଗିରି ମାନେ ହେଲା ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଅଦ୍ରି, ଅଚଳ, ଏଭଳିଆ ତାର ଅନେକ ନାଁ ଅଛି। ଗିରି ଶିଖେ, ଶିଖ କହିଲେ ହେଲା ଶୀର୍ଷ ଦେଶଟା, ମୁଣ୍ଡଟା, ପର୍ବତର ପାହାଡ଼ର ମୁଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଶିଖରେ ସେ କ'ଣ କରେ ସେଠି ବସି ରହେ ଏବଂ ମେଘକୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ସେ କ'ଣ ନୃତ୍ୟ କରେ। କଳା ମେଘ ଦେଖି ନାଚେ ମୟୂର, କଣ୍ଠ ଦିଶେ ତାର କି ମନୋହର। କଳା ମେଘ ଦେଖିଲେ ସିଏ ନାଚ କରେ। ତା କଣ୍ଠଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ, ତାର ପୁଚ୍ଛ ପ୍ରସାରିତ କରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେସନେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନ। ଯେମିତି ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ନାଇଁ କି। ଏବେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ ନାଇଁ କି, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେଇଭଳିଆ ବର୍ଷା ରାଣୀ ଗୋଟେ ଅତିଥି ରୂପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିବାରୁ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏ ଯୋଉ କୀଟଠୁ ବୃକ୍ଷଲତା ଉଦ୍ଭିଦ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀବାସୀ ଖୁସି ନାଇଁ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲା, ପ୍ରବେଶ କଲା 8 ବର୍ଷ ପରେ। ତାପରେ ଏଇ ଋତୁରେ କ'ଣ ହେଲା, ଚାରିଆଡ଼ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ଭରିଗଲା। ସବୁ ଋତୁଙ୍କ ଭିତରେ ଏହାକୁ ସାର ଋତୁ ବୋଲି କୁହାଗଲା ନାଇଁ। ପଢି ସାରିଛି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ବି ଟିକେ ବୁଝିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା ନାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶିରେ ଚାରିଆଡ଼ ଭରିଗଲା। ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ମେଘମାଳା ଦେଖାଦେଲା, ବିଜୁଳି ଚମକିଲା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଲା ଏବଂ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ହେଲା। ଏହିସବୁ ପୃଥିବୀର କଷ୍ଟକୁ ଦେଖିକି, ପୃଥିବୀ ଯୋଉ 8 ମାସ ଧରି କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା, ପୃଥିବୀ ବାସୀ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ସେ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ହେଲା, ବର୍ଷା ଜଳଦାନ, ମେଘ ବର୍ଷା କଲା, ଜଳଦାନ କଲା ନାଇଁ। ମେଘମାଳା ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତରେ ଜଳଦାନ କଲା। ମେଘମାନେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରିକି କ'ଣ କଲେ, ଜଳଦାନ କଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଜଳ ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆମର କ'ଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବା କଥା। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଅପଚୟ କରୁଛୁ ନାଇଁ, ତାର ସଞ୍ଚୟ କରିବା କଥା। ତ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳ ରାଶି, ବିନା ଜଳରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପାଣିକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା। ମେଘ ଦୟା ପରବଶ ହେଇ ଜଳଦାନ କରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହେଇଛି, 8 ମାସ ଧରି କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ତପସ୍ୱୀ ଗଣ ତପସ୍ୟା ଫଳ ପାଇଲା ଭଳି, ସେଇଭଳି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିଛି 8 ମାସ ଧରିକି ନାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଜଳଦାନ କରିଛି ଆମେ ଖୁସି ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ବର୍ଷା ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲେ ଖୁସି ସହିତ। ପରିବେଶ ମଧୁମୟ ହେଇଗଲା ନାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଥିଲା, କଷ୍ଟଟା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ମେଘ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ବେଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପାଣି ନିକଟରେ ରହିକି ଗର୍ଜନ କଲେ, ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ନାଇଁ କି। ବର୍ଷା ଦିନେ ନଦୀ ଜଳ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରି ଉଠିଲା, କିଛିଟା ବନ୍ୟା ବି ହେଲା, ମାନେ ଉଛୁଳିଗଲା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶିରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ପୁରିଗଲା। ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚାରିଆଡ଼େ ଫୁଟିକି ଛତା ଭଳି ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ଆମ ପୃଥିବୀ କ'ଣ କଲା, ସେଇ ଛତୁ ଫୁଟିଥିବା କାରଣରୁ ରାଜା ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା। କଳା ମେଘକୁ ଦେଖିକି ମୟୂରମାନେ ନାଚ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ଘରକୁ, ଶେଷରେ ନିଜ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଖୁସି ହେଇଯାଉ, ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଅତିଥି ରୂପରେ ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀବାସୀ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ନାଇଁ। ଖୁସି ହେଲା। ଏବେ କିଛି ଦେଖ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଭିତରେ, ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ କହିଦେଇଛି, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିଦେବ ଏବଂ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ନାଇଁ। ଦେଖ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦେବ। ବର୍ଷରେ କେତୋଟି ଋତୁ ଆସେ? କହିଲ ପିଲାମାନେ, ବର୍ଷକ କେତୋଟି ଋତୁ?
ବର୍ଷକ ଆମେ କେତୋଟି ଋତୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ? ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ବର୍ଷରେ କେତୋଟି ଋତୁ ଆସିଥାଏ? ସାଧାରଣ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛୁ, ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, କହିପାରିବା। ବର୍ଷକୁ କେତୋଟି ଋତୁ କୁହାଯାଉଛି? ପିଲାମାନେ କହିବା, ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଥର ଲେଖାଏଁ ପୁନରାଲୋଚନା ହେଇଗଲା, ମନେ ରହିବା କଥା। ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥାଟା ଆମେ କହିଲେ ହବ। କୁହ, ବର୍ଷକ କେତୋଟି ଋତୁ ଆସେ? 6ଟି ଋତୁ। ବହୁତ ବଢିଆ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବସ, ଆଉ ଜଣେ କହିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ କେଉଁ ଋତୁ ଆସିଥାଏ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଆସେ? ଆଉ ଜଣେ କୁହ। ବର୍ଷା ଋତୁ। ପୁରା ବାକ୍ୟ କହିବା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବଡ ହେଲେଣି, ପୁରା ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବର୍ଷା ଋତୁ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ। ମେଘମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି? ମେଘମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ମେଘ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ, ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ମିଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପରେ କେତେ ମାସ ଧରିକି ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପରେ କେତେ ମାସ ଧରିକି ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା? 8 ମାସ। 8 ମାସ ଧରିକି। ଅଦ୍ୟୁତ କେତେବେଳେ ଉଡି ବୁଲେ? ଅଦ୍ୟୁତ ବା ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ କେତେବେଳେ ଉଡି ବୁଲେ? ଅଦ୍ୟୁତ ବା ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ? କେତେବେଳେ ଉଡି ବୁଲେ? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ବେଳେ ନିଶା ମୁଖରେ। ଏବେ ଦେଖ, ଏଠି ଶବ୍ଦ କିଛିଟା ଦିଆହେଇଛି, ପଦ୍ୟ ରୂପ ଆଉ ଗଦ୍ୟ ରୂପ। ପଦ୍ୟ ରୂପଟା ଦିଆଯାଇଛି, ତମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ କହିବ। ଯେମିତି କି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ସେଇଭଳି ଶବଦ କଣ ହବ? ଶବଦ କଣ ହବ? ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦ। ବରଷି। ବର୍ଷି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ। ବହୁତ ବଢିଆ। ତପତ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ କୁହ, ତପତ। ତପ୍ତ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଅଳପ। ଅଳପ କଣ ହବ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ? ଅଳ୍ପ। ବହୁତ ବଢିଆ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ଦେଖ, ଏଠି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କହିବା। ମୁଁ ପଢେଇଲା ବେଳକୁ କହିଲି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମନେ ଥିବ। ଏବେ ଟିକେ କହିବା ନାଇଁ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହ। କେତେଟା ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ଦିଟା ଯାହା ଜାଣିଛ କୁହ। ପୃଥିବୀକୁ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ନାଁରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ? କୁହ, ପୃଥିବୀକୁ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ନାଁରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ? ପୃଥିବୀକୁ ମହି, ଧରା, ଧରଣୀ, ଧରିତ୍ରୀ, ବସୁଧା, ବସୁମାତା, ଭୂ ବହୁତ ଅଛି ନାଇଁ? ମନେ ପକେଇବ। ଏବେ ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କହିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ କଣ କଣ କୁହାଯାଏ? ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କଣ କଣ? ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣୁଥିଲ ନା, ମନେ ଥିବ। କୁହ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁନ କି? ତାର 12ଟି ନାଁ ଅଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ତାପରେ ବହୁତ ନାଁ ଅଛି। ସେଇ 12ଟି ରବି। ଆଉ ରବି। ଆଉ କିଛି? ରବି, ତପନ, ଭାସ୍କର, ଦିବାକର, ସବିତା, ଧରଣୀ, ବହୁତ ଗୁଡାଏ ନାଁ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ, ଜଳର ଅନ୍ୟ ନାମ କହିବା। ପାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ? ଜଳ ତ ଅଛି, ଜଳ, ପାଣି। ଆଉ କ୍ଷୀର ଜାଣିଛ? ପାଣି, ନୀର, ଅମ୍ବୁ, ଜୀବନ, ବାରି, ଏମିତି ତାର ଅନେକ ନାଁ ଅଛି। ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଲେଖିକି ନବ। ବିଜୁଳିର ଅନ୍ୟ ନାଁ କଣ କଣ କୁହାଯାଏ? ଚପଳା। ଆଉ ସୌଦାମିନୀ, ତଡ଼ିତ୍, କ୍ଷଣପ୍ରଭା, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ଏମିତି ଅନେକ ନାଁ ଅଛି ତାର। ଏଗୁଡା ମନେ ରଖିବ। ଏବେ ଦେଖ, ଏଠି କିଛିଟା ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। 2ଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ଏଗୁଡିକାର ଶବ୍ଦ ସହ ଏଠି କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡିବା। ଶସ୍ୟ ପଦଟା ପଢିଛି, କବିତାଟା ମନେ ରହିଯାଇଥିବ ନାଇଁ? ତା ସହିତ କୋଉ ଶବ୍ଦ ସହିତ କୋଉଟା ଯୋଡି ହବ କୁହ? ଶସ୍ୟ ସହିତ କଣ ହବ? ସମ୍ପଦ। ବହୁତ ବଢିଆ। ମହି ସହିତ ମଣ୍ଡଳ। କରୁଣା ସହିତ ଚିତ୍ତ। ତପସ୍ୱୀ ସହିତ ଜଳ। ଆଉ 2ଟା ଅଛି, ଦେଖ। ଜଳ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଜନ। ତପସ୍ୱୀ ସହିତ ଜନ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଶୂନ୍ୟ ସହିତ
ପଥେ ନାଇଁ କି ଏବେ ଦେଖ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉ ଚାରିଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାର ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏ ଭିତରୁ ବାଛିକି କହିବା ମଞ୍ଚପୁର ମଞ୍ଚପୁର କହିଲେ ୟାର ଅର୍ଥଟା କଣ ହବ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ହବ ପାତଳାପୁର ହବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ହବ କଣ ହବ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ସ୍ୱର୍ଗପୁର ହବ ଆଚ୍ଛା କୁଞ୍ଜନ୍ତି କହିଲେ କଣ ହବ ମର୍ତ୍ତିପୁର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ହବ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ହବ ନାହିଁ ହେଲା ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି କହିଲେ କଣ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଭୋଗ କରନ୍ତି ଭରଣ କରନ୍ତି କଣ ହବ ଭୋଜନ କରନ୍ତି କୁଞ୍ଜନ୍ତି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ତାପରେ ମଣ୍ଡୁକ କହିଲେ କଣ ହବ ଦେଖ ସାପ ବେଙ୍ଗ ମୟୂର ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ବହୁତ ବଢିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ନିଶାମୁଖ କହିଲେ ସକାଳକୁ କହିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କହିବା ନା ରାତିକୁ କହିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ବୁଝିଛ ବଢିଆ ଏବେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି ଯେମିତି 8 କୁ ଅଷ୍ଟ କହୁଛି ନା ଆମେ 8 କୁ ଅଷ୍ଟ କହୁଛି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି 9 ଅଛି 7 ଅଛି 6 ଅଛି 11 ଅଛି 9 କୁ କଣ କହିବା 9 କୁ କଣ କହିବା ପୂର୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ପଡିଛେ ନା ନବମ ନବମ ତାପରେ 7 କୁ ସପ୍ତମ ସପ୍ତମ 6 କୁ ଷଷ୍ଠ କଣ କହିବା ଷଷ୍ଠ ଷଷ୍ଠ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଦେଖ 11 କୁ କଣ କହିବା ଏକାଦଶ ଏକାଦଶ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଣିଛ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଏବେ ଦେଖ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ରହିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିରେ 3ଟା ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏକା ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯୋଉଟା ଅଲଗା ଜାତୀୟ ଅଛି ଗୋଟେ ମିଶିକି ରହିଛି ହେଲା 3ଟା ଏକା ଜାତୀୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟିକୁ କହିବା ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଗିରିଶିଖ ପବନ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଜାଣିଲେ ନା ଏକା ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଜାଣି ପକେଇବା କୁହ କୋଉଟା ଅଲଗା ହବ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଗିରିଶିଖ ପବନ ଗିରିଶିଖ ବହୁତ ବଢିଆ କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ଆସିଲେ ବିଜୁଳି ହୁଏ ପବନ ହୁଏ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖ ମଣ୍ଡୁକ ମୟୂର ଛତୁ ଖଦ୍ୟୋତ କାହିଁକି ହେଲା ମଣ୍ଡୁକ ମୟୂର ଛତୁ ଖଦ୍ୟୋତ এটা হব কি ଟିକେ ଦେଖିଲ ହବ କି ହବ ଦେଖ ମଣ୍ଡୁକ ବି ପ୍ରାଣୀ ନାଇଁ ମୟୂର ବି ପ୍ରାଣୀ ଖଦ୍ୟୋତ ବି ପ୍ରାଣୀ କିନ୍ତୁ ଛତୁଟା ନୁହଁ ଛତୁ ହବ ବୁଝିହେଲା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲ ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ମତେ ଏବେ ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ କରିବ ମନେ ତ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ତୁମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ତମ ପାଇଁ କିଛିଟା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ଦେଖ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ପଢିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କବିତା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ବିଷୟରେ ଏମିତି କବିତା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଥାଏ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ତାପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ଲେଖିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ନିଜ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବାରୁ ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ପୁନରାଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସାରିଛେ ଆଉ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଯାଇକି ଭଲରେ କରିବ ପାଠ ପଢିବ ଆଗକୁ ବଢିବ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି।